Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong makiramdam ngening Aldoning Miyerkules. Kaya king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen at ngening ugto. Improvement kayo po at luna kami ngayon eh. Oo, Trinity. At ngayon po, may pa-ugdo kay katamsablan kareng makarandam ngayon kaugtuang Aldo, may pa-ugdo po such po ini. Malaos tam kayo ni katamang programa, Kwentuhang Katoliko, kayo ni pamurin kay katamang paboritong radyo, 91.9 Bright FM. Maing Diyos po kaya kayong natin kaya kayong Kuya RJ, at yun na naman po kaya kayong Kwentuhang Katoliko. Abayan nyo kaya po kaluguran, kaya katamo pong pisabyan ngening kagat na punan, at kaya katamo pong text line numbers, at makyabi ako po kaya katamo santing paksa na talakayan tamo pong hening gatpanapon. Mag-text ko po kayong Smart Sash. Karang smart subscribers, mag-text kayo 0918-351-8282 0918-351-8282. At king Globe naman. Globe naman 0915-954-1303 0915-954-1303. At king Santa mo. 0923-231-4124 0923-231-4124. Eh po, medyo obvious ne. Dahil nga doon ako kaya excited lang pareho. Yung kare lang excitement. Mo sadi. Kasi, what excited tamo ngayon ng Aldo ngayon. Interesante yung topic ngayon. Napapanahon, hanapin. Bakit napapanahon? Kasi, Lent. Ano ngayon, Quaresma. Yung Quaresma, baluta mo. Well, nung anak ka, yung anak ko, pamakanyan kalwatitan eh. Kailan pa? Parang kailan lang. O bala mo nakanakya pang kayabi mo. Kayo talaga? Mahala tayong edad ngayon niya. Sache, istong makanyan mag-react ya. Pero mas matuwaya ka ako Sache. Anyway, niyang anak ko, istong Quaresma, kayan, bakasyon, summer. Kasi, manumpisa yung Quaresma, ating pang klase usually, Feb or March, makalubge pa. Pero baluming Quaresma na, uling, atin Ash Wednesday. Potang ing abu, kaskas da ka rin kanuan. Ay, Catholic school kami, syempre. Kaya bating eskwela mi, kanyang siping na mismo ning Pisamban, within the bakuran of the Pisamban. Apen, eh. Wow. It's a stone thrown away. Nanong stone's throw, kanya mismong lalam ng kumbinto ning pari, ing classroom. So, balo mo. Wow. Eskwela. Eskwela. So, istong Fridays na balo mo, ati nang mag Stations of the Cross, ati nang miyaliwano gagawan ding atsuking parokya. So, it will not escape your attention. Nung ka rin kami garal, kitang eskwela nga ita. Kumbaga, makalubyak yung consciousness. Kay ba't potang graduation, usually end of March, second or third week of March, istong mag-graduate king Kilubpisamban eh. Graduation Kilubpisamban, deng images, pakatakapla. O kaya, atineng kurtina or swags or banners sing Pisamban, purple. Kulay lila, araring matwa kanitan eh. O kulay ubi, ara, malyari mo naman. So, ing Lent, marayo keng consciousness daring anak, kitang elementary school mi. Pero, ing highlight kanita, malapit na magbakasyon. Ate mo yung bakasyon ng panay-nayan dan eh. Lalo na rin yung estudyante, pati malapit yung Quaresma, lalo na rin ang katamong katikista, required na rin yung estudyante mangumpisal. Mangumpisal, yes. Ay, General confession. Siguro nasa nyo itang susulat la pa rin kasalanan, aywa, papel. practice. Kaya rin nanita, ibiyeme pa kempari, at pero magkulang tamo ka rin king pamamya edukasyon ka rin kaya nakan nunalo la rin ang kasalanan na dapat dang ikumpisan. At atin metong episode kay ni Kwentuhang Katoliko, niyang atsuta mo ka rin sacraments. Atin tamong pipagkwentuan, ang garing matwa kasi, atamo, elamig evolve o elamig mature pamangumpisal, nanong rin nasabihan nini. Kasi ing usual system kay katamo, potang tuturura katamo,
itang checklist method, Oo. may kasala ko po, nanula rin kasalanan mo, may glaram ko po kang mako, peki paten kaya po yung kapatad ko. Itang makanya na checklist method Ngupit niyang, mo kanyang. may ngupit ko po, kesyo makanya, ay wariya na nga mong Jean. Hapo, anak ano, o kaya, 45 years old ka, mangupit ka pa, anak ano, makanya, korap na, Korap nin, eh. korap na kanita, nakupit ng house kanita, yan, anak ano, kesyo. Pero, itapin, ing sistema tamong, pamangumpisal, pamaglistang kasalanan, malam grade 1 tamo pa mo rin, ang gana po tang tumuata mo. Kasi, dakal naman reasons for this, ne? Ini, metong yung example. Kukwento ko kanita rin, dahil nga be ko king parokya, rin kaya nakan, di kaya nala, high school, mag-college nala halos. Agkat kong mangumpisal. Oo. Kasi, kako, regular yung confession talaga. Uling, itang sabi napin Brother RJ, nung kang Catholic school, may develop kay itang habit na makanyan. Uling every month, talagang bisakat ali, then teachers you, atin lang method din, itang turura ka mag-webis, mangumpisal, kasi kabukasan, first Friday. So, dapat atin kang makanya na habit. So, if you go to a Catholic school, atin makanya na method, or atin makanya na program, mo pansin at yun na kay sistema mo itay eh. Ang ganang dagul ka, kaya nga na kaking Catholic school. Nung tutok yan, may sistema nga ita. Nakasanayan mo na eh. Tambalan pa, ito nanay ng katawan at kaladuha mo ne. Pero yung pekabuod na ng Kwaresma, yapin itam pamagbalik loob. Which is in confession, King part loob, of it. ne? Wow. At sa salamina na nita, itang pamanlalawe tamo king sarili tamo. Kamusta na ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Nanunawaring at yung loob tamo. Anyapin, very important yan. Such, wari, itong Friday, all Fridays of Lent, atin tamong penitential service in cathedral. Cathedral Tuwing nanuyang oras, si Panganita. Ay, wow, kare po nga makarandam ne. Balang alas 5:30. Pero bayo tang alas 5:30, tang alas 4, gagampanan taya mo naman indala ng krus, king kilog ng katedral. Basanting niya pong Stations of the muna mga Cross. practice ita, itang pamagistasyon ng cruise, every Friday. King Cathedral ya po yan. Every 5:30, 4 o'clock ya 4 po o'clock, tang station. Station of the Cross. 5:30 ya ing penitential service. Kambening pamigaleking banalapasyon. At ating confession, maulagaya po yan, Ita. At tuling dakala rin tatakot king pamangumpisan. Ay, may discuss yan, Brother RJ. Pero inipin ining kukwento ko nandin anya tatakot tamo kasi pala, in many, kareng katikista tamo, inhabit the tutururo ring anak tamo grade. 2 no ata rin, 2 or 3 then mag first communion ngayon. Unlike before, grade 1 na rin, 7 years old. Oneng, ing adiskubrita mo, kay ba't na ning first communion, ala na. Mawawala na. At nga liwa, retang ausan tamong masyadong active kim pisamban, Minsan yung kumpis, o minsan din active pa kim pisamban, taulida may umpisalan niyang anak pa. Itapin. Ako mismo, personally, asaksihan kay ni, kasi dening abe kupin, kaya nakan kanita king parokya. Di agkat ko la. Tatakot la. Sabi ko, tatakot kayo na ng problema. Kapila ka waritaw ng may umpisal. Kaya nini 17 na yata nyakot nan ko. 16, 17. Tita, yung grade 2. Kalwat 2 po ata yan. Nanaw ako, bakit? First communion, pangumpisal na kami. Okay, ba't hanggang ngayon ka pa? Minsan ka pa may umpisal ako. Mag-communion kay ka mag-umpisal. Okay, ba't po talawin mo? Na naman kasalanan ng anak. Kasi wala naman follow through. Antimono nga ako nung yung grade 1 ko, kay ba't nanita, ala kaming monthly, bala mo, required nung anak ka talaga makanyan Required na kang mamo, required na ka ng teacher mo. Karin man umpisay ta kasi nung anak ka, that's why we are under the supervision. Pero mas masanting, itang mo pipilit, Nung na itang self-initiative. Pero potang maragul na ka. Potang maragul Istong anak ka, malyari. Pero sana, sana yakabudyat ang requirement. Yes. Nung na-chukit ang kusang lub. Potang dagul yan. Potang Istong dagul. At kasi, ang aliwa naman, labis ang mangumpisaw king Paris Presida. Totoo ita. Tatakot na king Paris Presida. Pipangumpisalan din kakilala da. Pero inipin, kakilala da. istong anak, may develop kayo ita. Ning fear da. Kasi niyang first time lang mangumpisal, atin ka nung, tita, may ka ba? Ay ako, agyang naman ngayon matuwa ko, bayo kong mangumpisal, ating karug, itamuhan, kakarug ka kasi it's a sense of excitement, it's a sense of
kaya mo rin itang, may kakuno ka talaga, itong mangumpisal ka. Embalo na nung dasan, ampong ika naman, puta naman mong ating kang akapate o akatampuhan. Bayo may pakikitan, nakaman mo medyo kakaraw. O lalo na nung ginu, yung medyo katampuhan mo, di rin kasalanan na penyapat mo. Ayan, yayaman niya. Masyado yung manyaman yung kikatampi sa sabyan. Pero, bayo tayo sunduin kikatamong paksa. Malyari ko pong mag-text king kikatamong hotline numbers. King Smart. 0918-351-8282. King Globe. 0915-954-1303. At King Sun. 0923-231-4124. I'd like kaya kaming official Facebook fan page. Kwentuhan Katoliko. At King Pamo pong Paganaka. At Tokyane po yan ning kantang You Are Mine. Mayap abak. Maya paugtu, mayop abengi, Ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya liwang balita, king mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Apakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gat panapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang diin ng pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag tampa kakalayo. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talimdoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here.
shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid. Ayan, at nandin po may patlo din kaya katamong pisasabyan, ugnay pa mo rin kitang pamamatawad ne, at iting larawan na ning Rembrandt, yapin ning peka larawan at simbolo na ning prodigal son. Meron niya pong painting ini ne, ano Yes. ano may ganyan namang inspirasyon ning pamagdiwang tamo king jubileo ning awa last year. Yes, ining kay katamong amanwan ng Jubilee of Mercy Brother RJ. Nung akakitaya, ginuta mo ni, iti niyang pupusanan ang metong nga tao. Pero anang makanyan, kapamo, tatlo lang mata. Kasing matang metong makalawe ya. Kay bat, bala mo, they see through one eye. Yes. Aliya po occult symbol ito. Kasi nung nano linuwal ka ni wari, ay nano tayara. Ay, image siya po ito. Ay, po literal dahil makanyan. Pero, makanyan man, nimpi pagkwentuan tamo, prodigal son. Such, ting ko nga gaga nakang eh. Istong aga nakakain prodigal son. Kakanta tayo yan, istong Kwaresma. Kanta na nga pong Chris Kadyang. Mhm. Magbalik na ka kanako, nakatatakot pa kanako, tanaman numan katas durukula, duko na kakingyaus ko keka,
Malambat danakang panenayan, muli na kami kenina muli na ka. Piblasan mo pamangan mo makasadyana, malaus ka king kayaryaning bayong biasa. Santing yan balang version ning Come Back to Me. Kitang Yes. Yan na mismo. Come back to me. At pamagbalik, yapin ng dekatema na ning kikatamong Kwaresma. Pansinan niya itang tauling para po, itang tauling stanza nga na, uy, palawan may anak mo, ginulutat mi kasala keka. Ayan. Emo na ko tuturing panganak mo, metong kong alipan tanggapan mo. Ba't sakit? Prodigal Son. At King Rembrandt yan. Yes. I-Rembrandt kasi. Metong yung painter yan nulalawen tayo. Balo yun naman, King Europa kanita. Deng hanggang may mag-aral, deng writers, philosophers, artists, musicians. Usually, produkto no ning Catholic Renaissance period. Church. Oo, yapin din. Kasi, ing simbaha, ing Santa pisamba, Iglesia. ing Santa Iglesia, yapin yan, deng monks, kanita, wari, ilareng megaral din deng lamanan ng kumbento, ilang megaral. So, reng produktura rin ng estudyante. Siyempre, ilang meging bunga na ning kay katamong wisdom. Ay niya lalawenta mo, deng karelang drawings, paintings, deng compositions, paintungo langan kay Santa Iglesia. O ining metong, ing Prodigal Son na Rembrandt, is to lalawin tayo ni Brother RJ iyang kutnan ko. No may usually akakit ing painting ng Rembrandt. Siyempre, kaya nila rin reproductions ng original at hilo ka rin museums din. Oo, dadakal lang kakakit ko rin. Minsan kareng baleda ring obispo, no? Kareng retreat houses, Yes. kareng eskwela, Seminaryo, na dakal pa. Ano, uli na ning panagkat napin ng pamagbalik lubta mo kinapong gino. True, Gino, true. malugod yan na yung gino, sasawang mamamatawad kay katam. Ining picture ng Rembrandt o ining painting na ngayon nulalawin tayo po, madalumdum yung background Yung anak ko, potang manakit ko makanyan, feeling ko, marinat yung painting. Itang iwari. Itang Wala bala yung mo. kulay masyado. Uwa, kasi bala ko itang miyasukan. Wari, karempisan ba niya kayo paintings. Potang ila pa may restore, ila may linis. Uling dakal votive candles. Bala, miyasukan niya. Ali pala. Talaga palang madalumdum niya yung background. Oo. Bang kanita, maka-highlight ya. Itang iba, ang poing anak. Nung lawen ming iba, makadukuya. Oo. Inganak naman, makasiklod, yaking arap ning iba. Iba't inganak, anapin kayong Tagalog, gutay-gutay, ang damit. Gulagulanit. Marusing na Sira-sira nga. Sira-sira na susulod. Intatang na naman. Kasi, kaila, merchants la siguro. Nung makwal tayo tatang na Atin niyang pibanjan. O nyapin niya, wari, binyena, ing pibanjan na nininganak, niyang inyad na. O ning melustay. O talagang ginamit na. Kay ba't inyang lapitan yung pasibayo tatang na. Makanano na yung taulindiling linya, Sach? Muna ko tuturing panganak mo, metong kungalipan tanggapan mo. Ito, Wali apiyari na ning anak, king lubna, baya magbalik ng panana. Huling minaldas na nga ninge, ganaganang binyena ning tatang na kayo. Sabi na ning anak na, makanin sabi yung kang impakwa na, patawaran mo ko ipaw, ni kasala ko king Diyos at laban keka, muna ko tuturing metong mong anak nun ibilang mo na ako mo ka rin kaya kangalipan at yung sinabi ng mismo kintatang nang gewa na nin tatang aliwa yung gewa na na pagpiblasan niyang masanting asahan mo kasi ingasahan mo nung inganak mo miglustay ang makanyan mimuha ka kaya potargo lalapit ya o balam din Filipino movies gusto lalapit yan pa si bayi na ano sabihan mo Sach nung ika ikaw magiganti ka tang kabisa magdusa ka at kanya lulubit ang reflection tamo pamagnilay tamo king pamamatawad wari gospel yan nabing yan napon Brother RJ atin yan po rin kwento yan ani katulaking kayang parish priest uli na ning nagsagawa king krusada king parokya king Santa Lucia kapit balen ni aming katedral
Yung krusada, ya, pinita mumunta kami ka libliba lugar, ne, uling year of the parish, ne. Yes. Karen purok-purok. Mhm. Sityo-sityo na ng parokya, pupunta lang nila. Karing kayo mag-celebrate street masses. Oh, that's nice. Hi, Father Dixie. Yan, makiramdam yata. Anapin na bengi kitang humilya na. Ewaring ebanghelyo na bengi nga na. Mengutangi Pedro kang Jesus. Mhm. Nga ng Pedro kang Jesus. Ginoo, makatapi lang kayo pumamatawad, makatapi itong pulong uleta na. May kibat nga pong Ginoo. Jesus sana. Mo makatapito nga na nune makatapitong chapito. 7 times 7. 7. Imo rin nasabi kasi ni 7 king biblical number. It is a completion. 7 times 70. At tita, in 7 ganap ya. Mhm. Pero sinabi na ni nga pong Ginoo, mas ketang 7 ketang limitado ne. Nune unlimited ya. Dagdagan mo hanggang kasumawa. Wari gusto nga ng unlimited. Unlimited text. Unlimited text. Only rice. Only rice. O, dadanong ta. Yan naman, pamanga na naman. At tumasikang ka pa sikmura. Dalami pa yung kaluguran mo, King. Eat all you can. Ay, such. Sanay aking makanya. Vikings. Halata, ne. Mag-plugging niya pa yun. Plugging ko pa. O, yan, ne. At unlimited. Pero pa-checking relasyon, lilimitan ta mo. Punta sa sabenta mo kay Timo, deng mi kapatid. Ika ni, sinawa na ako kay Eka. Oo. Ating limitasyon. Deng mi boyfriend, girlfriend. Putang mi pasawa na la. Break ta na. Inakbisa. At patsere nga riwa naman sa sabenta, ditak na mo. Kumapno na ako kay kangaran. Mami tamit na ka. Mami tamit na kangaran. Ditak na ang ditak. Stuna. Pero, nga pong ginuya makanta. Ing lugod at grasya ng pagkalupki katam, pati manyawad tamong grasya kayo. At pamamatawad, bibyene ki katamo, unlimited. Unlimited. Makanya niya yung sakramento na ning pamangumpisalo. Reconciliation na harapin king English. Burinan sabihan, pamagbalik lub king nga pong Ginoo. Come back to me talaga, ne? Yes. Pero, inipin, when we say forgiveness, nanamburi na talaga sa biyanini. Kasi ito sinabi tamong forgiveness, pamamatawad, pamamakalulu, nanamburi na sabihin, ante mo, nung ako mo, kunwari, battered wife ko. Sabi ng Brother RJ, according to Father Dixie, dapat unlimited in forgiveness. So, paboren ko namong Aldoldo, mga bugbog ko, forgiveness, ita. Oo, ne. Masakit siya ito, ne. Pero nung lawen me, kinpalalawin na ni nga pong Ginoo. Agad-agad mong biyeng pamamatawad. Pero nung lawen me, mo kitang sarili mong prinsipyo at pamanalakaran, masakit siya. Lumaban ka. Pero kailangan niya namang grasya. Yes, kasi nano yung forgiveness. In forgiveness, man feeling mo yan kasi. Ay, emosyon. Aliya. Ito niya masika na desisyon. Desisyon niya yan. O, ito mo, nung balikan tayo itang example, battered wife. Pabustan mo na mo, Aldoldo, mga bugbog ka. Ali. O, so, nano yung forgiveness? Nung makanyan. Yung forgiveness, metong yung desisyon. Pwede naman kasi, malyari naman, patawaran ko niya. Pero intindihan me pa mo, o ining advocacy tamo kayong psych time. Intindihan mo nung nano yung malilyari. So, intindihan mo nung nanong malilyari kayong kekang sarili, ang poking taong manakit keka. Nung in discussion ming Doc Homer last na Lunes. Personality disorders la rin. In basic ka rin, yung taong manasakit yan naman. Yung taong, timo, nung ako mamugbog kang such. Diyos ko. Ote ko aisip. Kunyari mo naman. Pwede pa baliktad, ne? For instance mo naman. For example. Kunwari. Nung ako mo yung mamagbog kang such, imburi na sabihin, ako, I'm hurting deep inside. Nya pining kay bugnos mo ketang taong feeling mo lumaban kay ka. So in issue tamo kanini nung atin battered wife, most probably ing asawa na atin yung dadalanan nini. Pero naburing sabihan, paboren mo niya mo. Intindihan me, pero itang pamanintindi mo kaya with action. You have to be proactive, hanapin. Ing asawa ko ni Nanuya, siguro niyang malatiya. Most probably battered child yan. So, intindihan me.
pasahop me. In forgiveness, itang paboren mo niya mo. Paboren mo mga bugbog ka. Punan rung forgiveness, malyari naman kasing ala na kang tatanam sukalalo. Pero, naburi sabihan, paboren me. Ala nito sukalalo, pero chuitang kaskas. At chuitang awsan tamong peklat. Yes. Mawala ito. Pero, patawaran me, pero palawim yan naman. Oo. You need counseling, you need makanyan. Concrete action. At kaya nga lulubing grasya na ning Grasya pamangumpisal. ita. Bakit? Indano yung pamangumpisal niya at luyang bagi. Mumuna kita nga usan tamong contrition. Amin ang kung, ay, king masaksak na ning puso ko, ara. Mataktak na ning puso ko. Mi kasala ko. Ara pa rin Diyos. Pangadwa itang usan tamong retang ausan tamong mahalagaya naman bagit sangkap na ning pamangumpisal yapin itang contrition. Amin na mo king lub mo na mi kasala ka naman. Pero itong peka maulaga yapin itang amin na mo na ika mo naman bilang tao mi kasala at makasalanan ka naman. At pati ating mi kasala at ginawang marokya ka, isipan mo naman ay makasalanan ko naman. Yes. Ay agyo ko naman mamatawad. True. Tsaka, tapin you also have to know what is happening, hanapin. Nung anti mo, dahil nga man ng Brother RJ, may kasalaya ka ako, out of what? Atin motibo, atin mali siya, o pota naman, apa na sakit na kang cesarean. Nung cesarean nini, mas mayan siguro. Ing pamamatawad. Nung balo mong cesarean na, atin mali siya, medyo mabayat yung ibye, pero pilitan mo. Kasi yung difficulty ngay ni, ay, nako, amupen, pasibaywa na naman nini, balo ko, but, tapin yung forgiveness. Forgiveness, anapin, is taking a risk of being hurt again. Balo mo, atin posibilidad naman na sakit kang pasibayo. Pero, kaya na ini patalalawen mo yung pisabi na makanyan, forgiving is kamananam. Emo tatanam itang I want to get back at that person. Revenge. Ngawas na ta pa magbenggansa. Wapen. Lalako mo ito mo muna diling lalako mo wari. Kasi itang istorya na nitam king ebanghelyo nga na itang alipan na petawaranin kayang Ginoo na gewa na kay kalupan ng alipan ni patawaran. Gewa na ning alipan ni tamburin ng gawa ng Ginoo kaya yapin itang pasukol ni ang gateme kapamahid kaya. Anya mimuayang Ginoo nga na nang kwentang alipan. At saka nung ating kang sukalalo. Ing sukal makapamiyaya namang sakit. King puso. Of course. Lalo na nung yung mapapalwalin sukal mo, Lub. Ang kapayapang king kilub mo, makakos heart attack yan. And cancer. Toxic. Depression. Nanong buri mo, itami kapayapa ka, Lub. Matawad. That's true. So, mumunan dili, paano sakitan mo yung sarili mo. Kadua, neng kay, mo balo, abubugnus mo ka rin nga liwayan Lalo na kanuday nga, anti mo, atin lang kukwento. Niyang ining meto nga tatang, malatila pare nga anak na kano. Ing obra na, busy very, very busy person. Medyo toxic ing obra na. Day nga anak na, alienated la from him, hibat neng kaya papanasakit na la pa. Niyang kanong daragul no rin nga anak na, teenagers na la, may kaya anak lang pa si Bayo. So, baby pa mo. Magtakala rin ng anak na, mga ragul, itatangara ka no? O ba't kaya? Itang normal very close sa kayo ng bunso. Mumuna balara, kasi bunso ya baby yung anak. Pero hikit aliwa mig-transform. Kaya ba't hara ka nung makanya? Yung conclusion may naliwaya kasi obra itatang mas relaxed yang ini. Kaya ba't sinabi ra kaya? Anak actually, anak, manyad kung patawad kay kayo kanita yan, kuwabugnos atin niyang ingobra na, high tension work. Very busy, very, kay katamo, toxic katamo So, ngay may bubugnos ka rin anak na, mapaliya buntok, kay ngobra na, bubulad. Pero, sungita rin ng anak na, sunggit, aning kataras.
Yang mas relax ni, ay na makanyan. So, ita, in kwentong makanyan, hakakita mo, ingobra na yung mami toxicity. Toxic. Sukalalub kayo. Sukalalub. At ngayon, mga payamak na naman rin, makapaligid kayo. Nga nung bisa kang may kapayapan na loop, mamatawad ka, mumuna, patawa namin sarili mo. True. Uling amina mo, may kasala ka naman. Sabi namin, you cannot give what you do not have. True. Yes, Dapat mabiasa yes. kang patawaran, may sarili mo, baka nita makapamye ka namang kapatawaran. Yep. Kaya nga liwan tao, nga napin ni Metong anonymous yung sinabi nga na, it takes a strong person to say sorry, and an even Ayan. stronger person to forgive. That's true. Ay, naman. Kasi, number 1, nung mamatawad ka, kasi kailangan dakal ka pakawalan eh. Pakawalan mo yung sakit aloob. Kaya ba't itapin? Ita sasabihan dang, balo mo naman kasi, ito may matawad ka. Posibleng manasakit kang pasibayo eh. Bala mo, clean slate kasi, ito may matawad ka. Nang mo itang example tanan din. Ako mo yung manasakit kang satch. Panasakitan kayo mo yung satch. Itong pepatawaran na akong satch, clean slate kami. Back to normal. O, Neng, penandit, yan na naman. Yeah. Lalo na nung anti mo, yung normal kay katamo na lalo na kareng parokya, kayong pisamban. Normal kay katamo, eta naman may pamugbog eh. Huning itan chismis. Haro, pati Pope Francis, wari, sasabihan na, then chismoso, bite your tongue hard. Puri na sabihin mo, Kinisan nyo rin dilayo. mo kayo niking Pilipinas, paling machismis la ring tao, pisamban. All over the world pala. Ating masakit, minsan sa guliyan sabihan ng pamamatawad. Pero pa-check ka nagyewa. Itang masakit. Di ka na may karanas kitang kasakitan na ito. Di ka na pinasakitan ito. Agi mo pa bang magpatawad? O lalo na ka rin nga tsuking opisina. Itang ginawang kasalanan kay Aldol Domeng Kayabe. Aro? Aldol Domeng Akakit. Yan, eskwela, opisina, parokya. Na ano, gulutan mo niya mo. Iwasan mo niya mo. Ali, mas masanting itang harapan me. Yes. I-confront me. Sabyanan me mo naman. Na, mi kasi ka ng kalub. Pero itang sika na nalubay ito, mani ba tang kingapong Ginoo? O yan. Yan yung dapat malino kay katamo. Itong gawa mo kasi mas malagwang kumabye payapa. At man mo naman kisakramento ni Mamang Pisan Wari. Yes. Mi kasi ka ng taapan loob na i-admit mo, admission, mi kasala ko. Admission of guilt. At mangailangan kong grasya at pamamatawad na ni nga pong Ginoo. Kanya lalapit ko kaya. Wari rin nga rin mag-reliyon na. Ay, naman maulagay mangumpisal kapakimpari. Dapat direkta na mo nga pong Ginoo. Aro, balo na yung satch yan. Halimbawa, mangumpisal ko king malapit king Ponbiabas. Ginoo, patawaran ko makanyan. Ponbiabas. Amen. Nino may matawad ka na ako, itang Ponbiabas. Wala na yung Ebanghelyo yun, narating nga pong Ginoo. Nino man yung patawaran nyo, may patawad diyan naman. Yes. Siglagyo ko. May patawaran. Manyad kang kapatawaran. Nyaking grasya na pong Ginoo, kapamilya tanda rin kakatamong pari. Na maki San Metong muna mangking grasya na pagkalubda kaya. Ning pong Ginoo, tanggap tamo mong grasya ang pamamatawad. Wali mas masanting itang tingkap mo itang grasya. Ani mo itang direkta ka mo kingapong Ginoo. Mas masanting mo na mating kakasabi. Damdaman, panamdaman mo, nating mamamatawad kaya ka. Yan. So, kapamo, kanya man naninigip pagkwentuhan tamo, pero dapat mag-break tapamo. Pagana At ating tamo namang ordination greeting, kay nananin, Niki. Kay Batning, kantang Sayo Lamang. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Because every Saturday 4 to 5 in the afternoon,
It's all about her. It's all about me. And it's all about you. It's a girl thing. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya ring alay. Ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan. Kung ika'y mapasakit, lahat naman ay kakamtin. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdalipan, aking sumpa. Tangan kong kalooban, sa iyo'y ilalahad. Dahil atas ng pagsuyo, tumalipan sa'yo, sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalimay, aking sumpa. Masayang Aldo, ningke kayo pong Presbyteral Ordinasyon, Monsignor Francisco Lansang. King lagyo na po ningke katamong Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. Makisan metong kami, King Tula at Saya, nining Aldo ngayti.
Ini po yung kayong Archdiocesan Radio Station Administrator. Father Pep Bakay po ini. Pasibayo po, maya pa oras, at dakal pong salamat kay kayungan. Sit at his right hand. You are a priest forever. Kenny Tamo Pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king Katamong Archdiocesan Radio Station at Kenny Tamo Pamurin king Kwaresma at ing pamamatawad o pamamye pakalulu. Itamong manya do itamong mamye. Itamong tinanggap parehas Okay. Kung muna tinanggap tamong pakalulot nung sa nga pong Ginoo. Nya alam mo kaluing natsukin siping mo. Uli na ning lunos na nga pong Ginoo yan. Nano isa. Nung alay lunos nga pong Ginoo lay yan. Ay, oo. Then me, gyama kanya yan Be lunos nga pong Kasi Ginoo. lewe mo king at the very basic ng creation, king Genesis. Wari lelang na nga, gana-gana, lelang na nga dan. O na nga pansin na malungkot siya yadan. Nung melunos nga pong ginukang nga dan, ala na Pero nano na rin ang karanasan ng lunos ta. Ikati ka rin, nano na rin tingkap mong lunos. Ay, Diyos mio, dakal. Agaga na ako pa mo niyang mag-aral ko, niyang college ko, nung era kalulunusan. teacher mo. Nung malalalo. Susme. Pero, take note ni, ni good example, ya ka rin, teacher's ko, Then, teacher's ko, da ako papasar, uling malulunos laka ako. Isto manong pisaya pa yung semestre. Balo rin ang magkasakit ko, diri nanda na akong extra work. Example, first year, syempre, kapampangan ko, niyang pangaras ko Manila. Yung kapampangan ko, medyo, yung Tagalog ko, medyo pakali-pakali. At saka yung pag-aralan tamong Filipino kaya ni King Pampanga. Medyo aliwa. Aliwas yan At saka, mo kasi practice. Mahala tayong kapampangan na Ay, Diyos mio. Aliwa. Potae medyo kaya ko. Perfect naman din ka kung F. H. Pero, ita syntax. Yung problema tamong kapampangan ni syntax. Itang nung makananula pa nga. Sunod-sunod din kayo ng words. Pero uli na rin lunis na nga po. Mayayari ito. Aliwa mo ita. Akakit da ko pa mo. First nanungawas kanita. First month pa. Kaya metong semestre, 5 bulan. Aram makanyan. Bakit pag apansin da, masyado kang formal mag-Tagalog? Makanyan ng tiro na ng kasi hindi na, man managalog kang bali everything is learned. Ganito magbasa ka ng comics. Hindi ako comics. Naka-survive ka na tsaka dininanda akong makinig ka ng ganito. Manood ka ng mga, yung ditong old movies sa Sampagitalata nung nano. Pero Ate Karen, isa siyang buri kong dandaman nung nano. Karanasan ng lunos. Aro, Diyos ko, karakal ka. Many times kasi syempre, anak pa, karakal ko na lunos sa tinggap. Ngano pa, what more, manaya ka na ako king paintungol. Ita pa mo sasabit na kang mamo king punbya. Gustong ginawa ka kalokwan. Talway makakwit. Ninumangol daske ka. Alway ako sasabit. Ay, pero nung sinabit na kay, ninumangol daske ka. Sasabit daw yung balag. Pero anak pa nga. Malatikan. Dahil pa naman makulit. Halin siya kahit. Muli kay linang sas niya. Mayawa ka. Pero yung lugod ning pengari, ang pa yung lugod na ning meto nga apo, yung aming miss ko. Lalo nga yun, uling 2 months ago, nanay apo, likwanda na kaming apo. Pero, itang lugod na, itang lunos na kaya kami, itang masabal na kaya kami kakapatad, pitukengan, manibat kayong peka panganin, gana kitang peka bunsong, gana karetang paunakan mi, karetang anak na rin nga kapatad ko, yang ngan sinesetil na nakengan niya, maragulaw utang alog niya, itang tanggapan mo, balam kaya, di balam regalo ya, excited kang busni me, o na yung kay, ulin siyempre, tao-tao mo, itaya buring busni, baka display ya mo. Tayo po rin tanggapan. Pero ating pang, ako naman kitang tinanggap kong lunos Nunay tamin dake kang lunos. Maliwahitan Yapin yung compassion na ako sandita. Itang pamanyawt mo naman, karetang taong balo tamo, mangailangan mo naman, lunos tamo. Misa kasi mumunta ako kareng orphanage sa Ate Karen. Apo pa kareng home for the aged, at may volunteer ko naman karetang kaluguran tamong street children king Manila. At itang lunos, damdaman mo, ka rin,
ating tatanggap pala karela. Na kabud pakapariwara o lalakwan ning lipunan. Noon ating makagana ka, ating lulugod at mamya lugod karela. Istong gagawan tamo iniyawari. Potambalo mong panandaman day tambinye mo karela. Mas lalo mong panandaman ing lugod ning Ginu. Kaya kasi if you recognize, itang kay kambinye, naman kay kabatita talaga Aliwa, ikay mayap, amayap. Ing Ginu yung memye kay ka, anyapin, you can't help but to share it again. Sabi na po Francis, saga nakaki na sinabi ng ala, the Lord never gets tired of forgiving. It is we who gets tired of asking for His forgiveness. Yes. Ikatamo mong papagal Tutuita. Pero nga pong Ginoo, pagal mamye, lunos kikatamo. At pati tinanggap tamo lunos, sana itang lunos sa ito, idakit tayo, ganitang mas mangailangan pang lunos. Anyapin, kasanting nanining kay katamong pisasabyan nganing episode pero inipining sasabyan da naman kay katamo. Isto kanong mamieta mong pakalulu. Isto manyad tamong pakalulu. Dapat kasing kababa na katamo lub nitang prodigal son, menyad pakalulu king kayang iba. Pero isto naman kanong mamieta mong pakalulu, dapat kalupa nakatamo ning iba amamye pakalulu kening kayang anak mi pariwara. Ngaya mangulaga, ngayon Kwaresma, makapagsadya mo naman, kalupa na ning pamag-attend, Karening retreat, penitential service. At ining retreat, libre. Aba? Atintamo kanya. Nung libre, kamunta. Munta mo po, akatantalangan po, king Lenten season, na recollection, ating temang Our Hope Doesn't Disappoint. Yung facilitator po yapin ni Brother Michael Lapid, noya po gawan kini pong Archdiocesan Lay Formation Institute o ALFI, kini pong kikatamong ASF building. Third floor ya mo po yan, at malyali ko pa mamisita kini kikatamong studio. Kapilan niya po. DSF yung studio, fourth floor. Fourth floor. At kapilan niya po April 1, 2017. Sabado ya po yan. Mula 9 o'clock ning abak hanggang alas 3 ning gatpanapon. Siyempre, uling libriya, magdala ko pong lunch yun. Bring your own baon. At, kareta pong bisa makiabe, mag-text o sa niya po yung Len, king numerong 0925-550-8561 o i-chat king 0905-657-9226. Nga, masanting po na makiabe tamo, kareting okasyon na rin, yanunu ka rin po libre, makapamiyata mong recollection, kareng laiko. Yan. Thank you, Brother RJ, for reminding us. Such, again, penitential service reminder. Po at Dalaning Cruz, kiniking kakatamong Katedral Metropolitana ng San Fernando, balang Biyernes na po ni Kwaresma, agkatanda kayo po king Dalaning Cruz, balang alas 4 ng gatpanapon, at tukyan na naman ng penitential service at individual confession, kabang magaganaping services, kambe na ng pamigali aking banal na pasyon. At syempre, Pache Friday, fasting and abstinence. Don't forget. Don't forget po. Anyway. Ang mamangang karni. Aryantaya po yung episode tamo, kening panalangin. Manalangin tampo, kilagyo ng ipampo, ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po, ing oras ning kay kami kapamunan, papasyag ming tulami kanitimpig kalob mong pami katago na misabi-sabi, mipapagkwento at miragdagabelwan, di kiliking kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendusyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, ayat siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngene. Para tila sana maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karedang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing may pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaut mula king nanumang kapahamakan. No sakali nga tila mang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabay takabilian, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iyapag mingan ke kaiti king lagyo ng Jesucristong ke kaming Ginu, magari kaya bemot ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, pakaluluan mo kami. Ilagyo ng ibampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. At pansamantala pong mamon kayo mikiti-kita po ngayon bengi king Nostalgia Filipina, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng bengi kayo katamong paboritong Archdiocesan Radio Station 91.9 Bright FM. Such po ni mamon po kayo.
At syempre, kaya kayong Koya, miya po yung Diyos kaya kayo, Kuya Romeo. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Langit at lupa, siya'y mapurihan. Araw at tala, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig.